आज નથી જોયા તારા હું કે નથી જોયા તારા ભીંગલ ગણ બેન એકવાર મારી સામે આવી મારી બેન અરે બેન આજ રડો છે બેન અરે આજ કોણ એ દુખાયા બેન ના દિલડા બેન આજ તારો માલ ઘણે લૂંટો છે અને કોણ છે લૂંટારા મને સત્ય જણાવ મારી બેન અને માલ કેટલો લૂંટાયો છે એ મને સત્ય જણાવજો અંગે પીઠે પર ઝોલેલી છે હાથે મીઠો પર બાંધેલા છે કદાચ હું આને સત્ય કહીશ તો નક્કી અનારા નામ જરૂરથી પાછળ જશે અને કઈ ખેલી કટકો થશે બેન આજ સત્ય બોલશે મારી બેન અરે આજ સાચું રે બોલું રે મારા મહાનવા આજ સાચું રે બોલું રે મારા મહાનવા આજ પેલી રે લૂટી રે અમારે જોનાડી આજ બીજી રે લૂટી રે અમારે જાડગડી હાજ વિરા રતન લઈ અને ભીંગલ ગણની બાદરે મારી રાહ જોજો બેન હું તારો માલ પાછળ લઈને આવું છું અરે આજ બલ્લો રે એ બલ્લો રે લીલુડો બોડી લો રે બોલે મારી રાણા માતલવા બલ્લો રે એ બલ્લો રે લીલુડો હરે
शाबाश मेरे सिपाही, पीछे चलो, शाबाश 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 मेरे सिपाही। हाँ मेरा घर नींद आ रही, आप माल गोदाम में रख दो, ऐसा चौकी पर अगर कोई भी आए तो उसको वापस पकड़ लेना है। कौन सी पार्टी? पार्टी वापस करते मैं आऊँगा। क्या बोला मैंने? शाबाश शाबाश, कोई भी आए उसको वापस पकड़ लेना, इधर से किसी को टॉक ना। शाबाश शाबाश शाबाश। हेलो 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 अरे सुलेमान भाई सुलेमान माथे टोपिया में मुसलमान लूटारा भाई लूटारा दिल्ली सरगा लूटारा माथे बालने मुंदो राज बोध जो तणु जाझर नो तो राम देव जो कौन छो? हम मुगल खान हैं। मुगल खान ने क्या काम करके आए? हम कुछ काम करके नहीं आए। आज हमारे बहन तो माल लूटे तो तुम। अरे दिल्ली सर दरबार में जो माल आता है हम वापस कभी नहीं करते। माल लुटाया कि नहीं? अरे नहीं लुटा है। नहीं लुटा है? नहीं। सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हो। चलो सर भैया। अच्छा खामोश रामले, मेरे सिपाही को चिड़ी पकड़ कर मारने का कारण क्या है? अरे मेरी बहन का माल लूटा है। माल लूटा है? माल लूटा है तो भी क्या? हम दिल्ली से दरबार में माल आता वापस करते नहीं। जात के हैं हम मुगल? नहीं जाते। जात के हैं हम मुगल। जागते हो यूं? जात के मुगल है तो चल होशियार दे जा। अरे होशियार खामोश। क्या हुआ? अरे रामले ऐसा क्यों कर रहा है? माल सुप्रण कर तो मेरे सिपाही को छोड़ेगा? जरूर छोड़ दूंगा। चिट्ठी ना जाकर के वहां माल खाना नचे उधर माल सुप्रण कर क्या छे? माल क्या छे? गो अच्छा लो तमाम खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। इस रामला का बोल रहा पिछली बार में तैयार रहना, हम भी आने वाले हैं। जरूर तैयार छो।